bi fo ki wala ɲuman dɔn bi wertem ɲɛmaw fo ana barakɛ law bɛɛ donc bi an lamɛn jama fana bɛɛ fo donc i sera ma pour que an ka masala yuruguyurugu kɛlɛli ko kan donc diyara n ye kosɛbɛ parce que yuruguyurugu a bɛ ka kɔlɔlɔ caman de lase jamana ma donc n'i ye Mali lajɛ k'an ka sɔrɔw cogoya lajɛ k'a fɔ ko an bɛ nin situation na bi yuruguyurugu y'a sababu ye bon yuruguyurugu yɛrɛ n'i y'a jate donc yuruguyurugu a bɛ manifester cogo di donc yuruguyurugu n'i y'a lajɛ n'a bɛ fɔ min ma corruption a bɛ comme bɛnkan dɔ de bɛ kɛ corrupteur ani corrompu cɛ donc corrompu ale ye fanga ka lasigiden ye donc ou bien élu dɔ de don donc dɔ in bɛna s'a ma k'a fɔ n bɛ fɛn dɔ d'i ma ou bien n bɛ fɛn dɔ k'i ye ni fɛn min ma kan i k'o diyan ou bien i k'i ɲɛ tugu n ka ko kɛtaw kan min ni sariya tɛ ɲɔgɔn ta donc o yɛrɛ de ye corruption ye maintenant corruption ale kelen tɛ donc infraction caman bɛ yen minnu ka surun corruption na i n'a fɔ concussion agent bɛ wuli k'a fɔ a tigi ye na ni nin ye nin sara k'a sɔrɔ a man ka sara donc o ye concussion ye bon dɔw fana bɛ kɛ ayiwa ni marché kan ka attribuer marché kan ka di min ma a tɛ d'u ma a bɛ di mɔgɔ wɛrɛ de ma min ka surun a dibaga ma donc o ye favoritisme ye donc ni ye dɔ wɛrɛw fana ta toujours marché kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ minɛn min kan ka san première qualité de kan ka san mais u bɛ taa deuxième qualité san ou bien qualité min kan ka san o kan ka san par exemple 100 000 u bɛ taa fɔ k'u y'a san 300 000 donc a dɔw yɛrɛ bɛ kɛ u tɛ minɛn foyi san u bɛ faso wari bɔ k'a dun ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc n'i ye corruption lajɛ a siraw ka ca donc a bɛ se ka kɛ secteur public kɔnɔ a bɛ se ka kɛ secteur privé kɔnɔ mais ni kɔni y'a kɔlɔlɔ lajɛ vraiment a kɔlɔlɔ ka ca kojugu a ka jugu jamana ma a ka jugu jamanadenw ma parce que ni jamana o jamana ni yuruguyurugu cayara la mɔgɔw ka danaya bɛ bɔ dirigeantw kan danaya bɛ bɔ éliw kan donc u ka danaya yɛrɛ bɛ bɔ jamana kan donc n'o dun kɛra jamana tɛ se ka taa ɲɛ ensuite yuruguyurugu n'a fanga bonyana a kɔlɔlɔ a bɛ se bɛɛ de ma k'a fɔ i tɛ fanga na ou bien i tɛ ka fanga baara kɛ ko e ka sira t'a la non ça o tɛ bɛn kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ ma parce que faso nafolo o de bɛ kɛ ka siraw dilan n'a ye o de bɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ o de bɛ kɛ ka ekɔlisow jɔ o de bɛ kɛ ka pɔnw jɔ o de bɛ kɛ ka burusiw sara o de bɛ kɛ ka saraw kɛ donc fɛn o fɛn min bɛ kɛ jamana kɔnɔ donc faso nafolo de bɛ kɛ ko o baaraw kɛ bon maintenant ni mɔgɔw sɔrɔla minnu b'o o wari ta k'a kɛ u yɛrɛ sago ye a tɛ don faso nafama siraw la donc ça vraiment a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ de ma donc n y'a fɔ cogo min na yuruguyurugu a siraw ka ca a bɛ se ka sɔrɔ fan bɛɛ et puis a fitinin tɛ dɛ yuruguyurugu kɔni a tɛ dɔgɔya cogo si la donc ce qui fait que gouvernement sigilen donc président de la transition colonel Assimi Goïta donc a ye disposition ta pour que yuruguyurugu a ka se ka kɛlɛ ni barika ye donc premier ministre Choguel Kokala Maïga ale fana ye orientation ta donc an y'o traduit programme d'action gouvernementale kɔnɔ k'a yira k'a fɔ donc ni transition in kɔnɔna na donc an ka baara prioritaire la yuruguyurugu kɛlɛli o b'a a kɔnɔ donc kɛlɛ min bɛ ka kɛ sisan an ka dɔ fara cɛsiri kan donc yuruguyurugu kɛlɛli la donc o ko bolo dalen don donc min ye ministère de la justice ye donc yuruguyurugu kɛlɛli la donc an kan ka baara dɔw kɛ an fana kan ka baara minnu kɛ donc an y'o baara boloda donc a kow daminɛna a bɛ ka continuer dɔɔni dɔɔni
amina 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 parce que yuruguyurugu kɛlɛli a ma nɔgɔ dɛ donc n'a fɔra ko ka yuruguyurugu kɛlɛ a ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ wuli non yuruguyurugu kɔni an bɛ fɛ a ka ban jamana in kɔnɔ bɛɛ y'o fɔ Modibo Keita, Moussa Traoré, ATT, IBK, donc Alpha Oumar Konaré fo kana se bima yuruguyurugu kɛlɛli bɛɛ bɛ ka a kuma fɔ kɛlɛ fana bɛ ka kɛ bon résultat dɔw bɛ ka sɔrɔ mais yuruguyurugu vraiment a tɛ ka segin kɔ kosɛbɛ donc n'i y'a ye o bɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw de bɛ a kɛlɛli la gɛlɛyaw a sources ka ca gɛlɛya dɔw o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka société taabolo la parce que n'i y'a jateminɛ an ka société kɔnɔ an ka danbew an y'u bila kɔfɛ de telle sorte que yuruguyurugukɛla fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ bila kɛrɛfɛ mais bi mɔgɔw bɛ waso n'o ye donc de telle sorte que yuruguyurugu a bɛ kɛ a tɛ maa si tɔɔrɔ donc minnu bɛ ka kɛ fana u b'o ta ka waso n'a ye mɔgɔw kan donc a tɛ mɔgɔw fana tɔɔrɔ bon maintenant n'i ko i bɛ kɛlɛ fana daminɛ i mana min somɔgɔ minɛ o bɛ wuli ka jɔ k'a fɔ ka non sa yuruguyurugu kɛlɛli a kɛra fɛn ye donc u tɛ sɔn kɛlɛ ka ɲɛsin u somɔgɔw ma mais n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kun kan a ka di bɛɛ ye mais n'a ɲɛsira u yɛrɛ ma ou bien u somɔgɔ dɔ ma u bɛ wuli non ko u bɛ ka kɛlɛ ɲɛsin politique mɔgɔw ma u bɛ ka dɔw bali ka kɛ candidat ye donc comme karisa ye karisa somɔgɔ ye o de y'a to u tɛ fɛ u bɛ fɛ k'a don dibi la pour que a kana se ka postuler donc u bɛ wuli ni o kumaw ye donc o ye gɛlɛya dɔ ye bon ensuite enquête kɔnɔ fana gɛlɛyaw bɛ yen parce que yuruguyurugu a bɛ kɛ dogo de la ni kɔni y'a ye a bɔra kɛnɛma c'est que wari tilacogo o ma ɲɛ donc dɔ bɛ bɔ ni a ko ye kɛnɛma ou bien contrôle de kɛra contrôle y'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛra n'o tɛ yuruguyurugu ko min bɛ kɛ a tɛ bɔ kɛnɛma donc n'i y'a ye a bɔra kɛnɛma dɔrɔn gɛlɛya dɔ de y'a to a bɔra kɛnɛma donc contrôle ninnu o fana tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na donc service ninnu fana kɔnɔ chef de service u caman tɛ k'u jɔyɔrɔ fa i n'a fɔ u kan ka baara kɛ cogo min na parce que olu de kan ka kɔlɔsili fɔlɔw kɛ pour que yuruguyurugu a kana se ka sira yɛrɛ sɔrɔ n'o kɛra contrôle bɛ na kɔfɛ pour que a kɔlɔlɔ kana caya pour que k'a dan sira la ensuite a bɛ yɛlɛma ka taa kiiri ka bolo kan mais il se trouve que service ninnu na a ko bɛ kɛ mɔgɔ bɛ bɔ a kalama bon yɔrɔ caman na u tɛ foyi fɔ donc o ye gɛlɛya dɔ ye société kɔnɔna fana dɔw b'a ye dɔw bɛ bali ka wari caman sɔrɔ yɔrɔnin kelen u bɛ fɛn sugu bɛɛ kɛ ka sɔrɔ u kun tɛ foyi la bon ou bien u ka sɔrɔ kɔni t'o bɔ mais mɔgɔw fana t'u dénoncer donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye bon il se trouve aussi que le fait que enquête kun tɛ ka kɛ je veux dire le fait que contrôle kun tɛ ka kɛ waati bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye yuruguyurugu ko kɛ a ka ca san 3 san 4 mais a ko bɔ kɛra a kalama ɲinan de bon ni enquête daminɛna ɲinan o b'a sɔrɔ a tigi a ye wari min suɲɛ a y'a bɛɛ dun ka ban foyi tɛ sɔrɔ a bolo donc wari in bɛɛ tiɲɛna donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye maintenant ni enquête fana daminɛna minnu bɛ enquête kɛ il est bon que olu fana ka tilen ka enquête kɛ a ɲɛma donc seerew minnu bɛ a ko la olu fana ka se k'u dɛmɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ensuite ni kiiri kan ka kɛ kiiri ka se ka kɛ teliya la kiiri ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ mais il se trouve que gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la maintenant yuruguyurugu kɔni pour que an ka se ka a kɛlɛ a ɲɛma il faut que ni gɛlɛya minnu filɛ gɛlɛya ninnu a bɛɛ ka wuli ka bɔ yen tant que gɛlɛya ninnu ma wuli ka bɔ yen kɛlɛ a tɛ se ka kɛ a ɲɛma bon maintenant il se trouve aussi que yuruguyurugu kɛlɛli la bɛɛ b'a fɔ yuruguyurugu o ye justice ka ko ye procureur anticorruption ale de ka ko don or yuruguyurugu kɛlɛli mɔgɔ kelen ka ko tɛ service kelen ka ko tɛ
an bɛɛ de ka ko don donc bɛɛ de kan ka wuli ka yuruguyurugu kɛlɛ bon misalila n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu kɛlɛli la min ye justice ka rôle ye ɲangini n'i y'a place ta sigiyɔrɔma 100 na a tɛ tɛmɛ 40 kan a tɔ a bɛ prévention de bolo parce que n'i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ prévention bɛ yen répression bɛ yen prévention o ye action minnu bolodara pour que yuruguyurugu a kana se ka kɛ ou bien a kɛta ka dɔgɔya o de ye prévention ye donc sensibilisation b'a la ka mɔgɔw kunnafoni yuruguyurugu kɔlɔlɔ la pour que u kana to yuruguyurugu kow ka kɛ pour que k'u encourager ka yuruguyurugu kow dénoncer ensuite service la ka mesure ta pour que gestion ka kɛ transparence kɔnɔ mɔgɔw kana se ka yuruguyurugu kow kɛ contrôle min kan ka kɛ u ka se ka kɛ a ɲɛma donc olu de mesure de prévention ye donc n'o mesure kɛra ka ɲɛ donc i b'a ye yuruguyurugu a kɛta a bɛ dɔgɔya mais maintenant les quelques rares cas minnu sera ka tɛmɛ justice bɛ olu ta en charge ka enquête k'o kan k'o kɛlɛ donc ce qui fait que ni prévention an ma baara k'o kan k'an b'an banba répression dɔrɔn kan an tɛ taa ɲɛ parce que o la yuruguyurugu ko minnu kɛra ka tɛmɛ an bɛ enquête k'u kan mais an tɛ se ka kɛtaw bali donc o fana ye difficulté ba dɔ ye maintenant minnu fana bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la u bɛɛ hakilinan tɛ kelen ye or pour que kɛlɛ ka se ka réussir il faut que bɛɛ hakilinan ka kɛ kelen ye sur toute la chaîne minnu bɛ dénonciation kɛ minnu bɛ vérification ninnu kɛ minnu bɛ enquête kɛ minnu bɛ jugement kɛ ani minnu bɛ jamana mara minnu fana ye orientation baw di yuruguyurugu kɛlɛli ko la u bɛɛ hakilinan ka kɛ kelen ye population fana ka se k'u accompagner bon, or on constate que au Mali donc a kow tɛ o cogo la donc ce qui fait que o fana ye gɛlɛya dɔ ye bon n'i ye sariyaw fana lajɛ gɛlɛya tun bɛ an ka sariyaw fana na fo ka na se an ka loi laban voteli la donc ni mɔgɔ tun enquête kun daminɛna mɔgɔ kan yuruguyurugu ko la a bololafɛnw a bɛɛ kun tɛ se k'a minɛ donc a ye fɛn minnu ta faso kun minnu sɔrɔla a bolo o dɔrɔn de bɛ se k'a minɛ donc a ye min dun sira wɛrɛ fɛ o kun tɛ se k'a minɛ mais bi bi in na an ye sariya kura min ta donc o sariya in b'a to a tigi hali n'a y'a wari bɛɛ dun hali n'a y'a bɛɛ tiɲɛ foyi ma sɔrɔ a kun donc sariya bɛ yamaruya di ni nafolow b'a bolo sira wɛrɛ kan sow b'a bolo ou bien biɲɛ wɛrɛ b'a bolo minnu sɔrɔla ka sɔrɔ yuruguyurugu ko yɛrɛ ma kɛ o biɲɛw bɛ se k'a minɛ ka don a sira fɛ donc maintenant texte gɛlɛya fana an bɛ k'o corriger yuruguyurugu et surtout n'i y'a ta atteinte au bien public donc wari hakɛ min tununa a tigi bolo donc ka taa 1,000,000 na ka taa dɔrɔmɛ fo ka taa se 9,99 donc a tɛ 1,10,000 bɔ a tigi bɛ se ka ɲangi ka taa san 1 fo san 5 kaso la maintenant n'a tɛmɛna n'a ye 1,10,000 bɔ ou bien a tɛmɛna kan dɔ bɛ fara ɲangini kan ka taa a bɛ taa san 10 na san 20 jusqu'à la perpétuité donc a bɛ graduer ka taa o cogo de la donc yuruguyurugu vraiment ko fitini tɛ n'i y'a jateminɛ cogo dɔ la fana yuruguyurugukɛla ani mɔgɔ fagala bɛɛ ye kelen ye parce que n'i y'a jateminɛ n bɛ misali dɔw ta donc an ka sira dɔrɔn ta marché dɔ dira pour que sira ka dilan il se trouve que o marché miliyari 2 don mais min bɛ marché di donc a ko ni 20% ma d'a ma a tɛ marché di ale ye 20% minɛ k'o tigɛ ka bɔ a la ensuite min kan ka baara contrôler o fana b'a fɔ bon a bɛna baara min kɛ pour que n ka ɲɛ tugu a fiɲɛ kan
il faut que aw ka 5% tigɛ k'a di ne fana ma o fana bɛ tigɛ donc n'o kɛra a tigi mana jateminɛ donc miliyari 2 de dira a ma mais wari in tigɛra ka caya donc a kun kan ka baara min kɛ a tɛ se k'o kɛ wala goudron n'a épaisseur tun kan ka kɛ 10 cm ye ale b'a kɛ 5 ye donc kalo 2 dɔrɔn ayiwa wo dɔ bɛ bɔ a la donc o wo mana bɔ mototigi tɛmɛtɔ o bɛ don o kɔnɔ o bɛ bin o bɛ sa ou bien o bɛ bana donc minnu ye a ko bɛɛ kɛ yanni nin ka se olu bɛɛ sen b'a la maintenant minnu tun kan ka contrôle kɛ u ma contrôle kɛ ni ko kɛra olu fana sen b'a la minnu bɔra kalama u kan ka dénoncer u ma dénoncer olu fana nɔ b'a la toujours sira kan mobili dɔ bɛ ka tɛmɛ papier ma dafa a man ka circuler agent y'a to o mobili tɛmɛna o mobili taara o ye accident kɛ mɔgɔw sara la u banana donc agent min y'a to u ka tɛmɛ donc a ka responsabilité b'a la ou bien contrôle technique kan ka kɛ a ma kɛ wari de dira u ye papier fu di k'a fɔ ko contrôle technique kɛra a ɲɛma mobili taara accident kɛ mɔgɔw bɔnɛna u nin na ou bien mɔgɔw banana donc minnu y'a a contrôle technique papier di donc olu fana ka responsabilité b'a la docteur sow kan ka jɔ mɔgɔw y'a wari ta k'a dun bon bana ye dɔw minɛ u ma se ka soin ɲɛnaman sɔrɔ u ma se ka taa docteur so ɲɛnaman na a tigiw fiɲɛ dɔ y'u sɔrɔ ou bien o tigiw sara donc ça veut dire que minnu y'a wari dun olu y'a sababu ye donc ce qui fait que yurugurugukɛla vraiment mɔgɔ ɲɛnaman tɛ ayiwa donc yurugurugukɛla ani infraction tɔw kɛla u bɛɛ ye kelen ye traitement na o sira kan tant que a ma yira k'a fɔ ko a ko jɔr'i la sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ présomption d'innocence b'i bolo maintenant k'i to o présomption d'innocence kɔnɔ donc i bɛ se ka taa kaso la n'i taara kaso la u tɛ traitement particulier kɛ pour que k'i ɲangi ka tɛmɛ tɔw kan o tɛ kɛ tɔw bɛ minɛ cogo min na a tigi fana bɛ minɛ o cogo la n'a tigi banana a kan ka furakɛ donc n'a tigi a somɔgɔ fatura permission bɛ d'a ma a ka taa o kɔni o bɛɛ administration pénitentiaire b'o jateminɛw kɛ risques bɛ lajɛ donc permission bɛ d'a ma furakɛli fana a tigi bɛ furakɛ donc jugew bɛ yamaruya di a tigi bɛ furakɛ donc a kow bɛ taa o cogo de la donc u ka hakɛ a ma dɔgɔya ka tɔw ta a tɛ dɔgɔya ni tɔw ta ye donc hakɛ min bɛ tɔw bolo o hakɛ kelen bɛ olu fana bolo u bɛɛ kelen donc an ye cas dɔw yɛrɛ ye donc dɔw banana yamaruya dira u ka hospitaliser u hospitaliselen don u bɛ ka furakɛ état ka charge la dɔw yɛrɛ kɛra u somɔgɔw fatura permission dir'u ma dɔw taara permission in na dɔw ma sɔn ka taa donc o kow fana kɛra mais ça c'est vraiment des appréciations personnelles donc bɛɛ ni hakinata i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman minɛna yuruguyurugu kɛlɛli la donc dɔw fana tilara k'a bila vraiment mɔgɔw ma fɛn caman faamu bon n tɛna se ka don a dossier détail la pour ne pas heurter la présomption d'innocence et les secrets de l'information mais min bɛ se k'a fɔ bakuruba la c'est que ni mɔgɔ minɛna sariya bi yamaruya i ka demande de liberté kɛ ni jugew jɛnna n'a ye i ka bɔ i bɛ bɔ dɔw ta bɛ se ka kɛ caution dili ye parce que o fana ye sariya de dɛ sariya de ko ni mɔgɔ minɛna donc a tigi a bɛ se ka fiɲɛ bɔda ɲini n'a ye demande de liberté kɛ i bɛ se ka demande bɛ se ka accorder a ye a bɛ bɔ effectivement bana t'a la foyi t'a la a bɛ se ka bɔ o bɛɛ bɛ dépend dossier taabolo la parce que maintenant minɛni kun an bɛ se ka jateminɛ kɛ o la mɔgɔ bɛ minɛ n'o y'a sɔrɔ ko min kɛra a ko in juguyara kojugu a ye mɔgɔw tɔɔrɔ maintenant n'a tigi bɛ kɛnɛma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka trouble nati société la o bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi ka minɛ an bɛ siran fana n'a tigi bilara a bɛ témoins bagabaga
témoin a bɛ se k'u bagabaga a bɛ se k'u san pour que tiɲɛ kana ye donc o bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi ka datugu a tigi bɛ se ka boli donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi ka minɛ donc a bɛ se ka kɛ fana n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ a ko kɔnɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka bɛnbɛnbɛnw kɛ pour que a ko kana se ka ɲɛ sɔrɔ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi bɛ datugu donc maintenant juge de b'a apprécier mais une fois que a montant kɔni bɛ miliyɔn 10 bɔ ka yɛlɛ sanfɛ o ye crime de ni crime do donc sariya ko a tigi a bɛ se ka minɛ ka datugu ka sɔrɔ juge m'a fɔ kun jumɛn na a y'a minɛ parce que déjà les faits sont graves les faits sont criminels a ma se a k'a fɔ a bɛ ka datugu ni kama donc o ko kɔni bɛ taa o cogo la maintenant une fois que o kɛra a tigi bɛ se ka demande formuler k'u k'a bila demande de remise en liberté donc n'a y'o formuler juge b'a apprécier n'a y'a ye a bilali a tɛna fiɲɛ foyi lase dossier progression ma donc a tɛna trouble foyi provoquer donc a bɛ se ka fiɲɛ bɔda d'a ma dɔw fana na a bɛ se ka fiɲɛ bɔda d'a ma a ka caution dɔ sara min bɛ kɛ garantie ye donc o la hali n'a bolila en tout cas n'a ɲangina donc o nafolo bɛ se ka kɛ ka a ka fɛnw sara donc maintenant o fana bɛ se ka y'a la donc de telle sorte que bilali o bɛ dépend dossier ta cogo la o bɛ dépend juge yɛrɛ ka appréciation na maintenant mɔgɔ caman minnu bilara n'a y'a kɔlɔsi u bilara caution de verselen kɔfɛ caution a bɛ se ka caya a bɛ se ka dɔgɔya maintenant n y'a fɔ cogo min na juge de b'o apprécier mais le fait que a tigi bilara o t'a yira k'a fɔ a ko banna donc affaire bɛ continuer kiiri don n'a yirala k'a fɔ a tigi a kan ka ɲangi kaso la a ye waati min kɛ o tɛ bɔli kɛ a bɛ minɛ ka segin kaso la bien qu'il était en liberté donc a ye san 2 kɛ a bɔra mais a ɲangina san 5 kaso la a bɛ minɛ san 3 min tora a b'o dafa a bɛ segin k'o kɛ donc le fait que mɔgɔ bilara o t'a yira k'a fɔ ko banna donc o t'a yira k'a fɔ ko vraiment yafa kɛra a ma